Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Beranjak ke acara selanjutnya, yaitu sebelum acara tahlil, yasin dan tahmid, nanti akan ada tausiah dari Ustadz yang Bahtiar. Semoga tausiah ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Kepada Ustadz yang Bahtiar kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu nih belum jawab salam saya nih, kayaknya belum kompak. Ulangi ya. Hukum menjawab salam adalah wajib, yang mengucap adalah sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa karim wa azim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al mautu babun wa kullun nasi dakhilun, amma ba'du. Yang kami hormati keluarga Sahibul Musibah, yaitu Bapak Budiawan beserta istri, kita doakan semoga senantiasa kedua orang tua daripada Azfer Karim semoga diberi ketabahan, diberi kesabaran dalam menghadapi musibah ini. Yang kami hormati akhibillah, yaitu Bang Ais Bahtiar, semoga senantiasa Allah beri kesehatan dan tetap semangat dalam mengajak kebaikan. Yang kami hormati para asatizah, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari sama-sama kita baca Yasin dan Tahlil. Kita kirimkan buat Ananda Azfer Karim bin Budiawan. Semoga senantiasa Allah beri kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kedua orang tuanya semoga Allah beri kesabaran dan ketabahan dan dikuatkan iman dan Islamnya dalam menghadapi musibah ini. Al-Fatihah biniyatil qabul wal maqbul wa ila hadratis sayyidina Rasul jalibata likulli khair dafi'ata likulli syar hasilata likulli maqsud wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Sebelum baca Yasin dan tahlil, mari sama-sama kita baca istighfar agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama Bapak Ibu ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim wa atubu ilaih. Taubatan nasuha ya Allah, taubatan nasuha ya Allah. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi. Summa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ali kulli minhum wa sahabati ajma'in. Summa ila khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wa qarabati Rasulillahi ajma'in. Summa ila qutbil irsad wa ghausil ibad Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Summa ila sultanil awliya qutbil rabbani wal arifis samadani Fadlatu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila arwahi masyaihina wa muallimina fiddin bi anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'ali darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah ila arwahi jamil ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha, khususan ila ruhi Azber Karim bin Budiawan wa ila ruhi Endang Subarna bin Indi wa ila ruhi Asep Suwarsa bin Aceng wa ila ruhi Ibu Rukmini bin Encim wa ila ruhi Ibu Omi bin Encim wa ila ruhi Omin Karnain bin Dana wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhawatina wa khalatina wa a'mamina wa ammatina wa li asatizatina wa liman lahu haqqun alaina anna Allah yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa yuskinuhumul jannah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmaun. Wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب
فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه بإمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا منظرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجوم القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في الفلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا
يطعمه من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند منظرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان
الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله
hayyul la ilaha illallah hayyul mawjud la ilaha illallah hayyul baq Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرمه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Para
ibu dan bapak sekalian yang dirahmati Allah, mari kita angkat kedua belah tangan kita manjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hajat daripada Zahibul Baik pada malam ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa 'azimi sultan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawamu mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah. Allahumma inna nastahfizuka wa nastaudiuka adyanana wa abdanana wa anfusana wa auladana wa ahlana wa amwalana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ij'alna wa iyyahum bi kanafika wa amanik wa iyadika wa jiwarik min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa zi ainin wa zi baghi wa min syarri kulli jishar innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa hafiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'izna min mujibatin nadamah fil hali wal mal innaka sami'ud du'a. Allahumma ja'al wa usil wa taqabbal sawaba ma qara'nahu min suratil Fatihah wa min surati Yasin wa min suratil Ikhlas wa min suratil Mu'awwizatain wa min suratil Baqarah wa ma halalnahu min qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa ma sabbahnahu min subhanallahi wa bihamdih wa ma sallayna ala nabiyikal karim hadiyatan minna wasilah wa rahmatan minka nazilah wa barakatan syamilah nuhadiha wa nuqaddimuha ila hadratin nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma summa ila arwahi abaihi wa ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wa ali kulli minhum wa sahabati ajma'in summa ila khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyatis sahabati wa qurabati rasulillahi ajma'in summa ila sultanil awliya qutbir rabbani wal arifis samadani fadilatu Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa ila arwah jamil ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha ususun ila ruhi Azber Karim bin Budiawan wa ila ruhi Endang Subarna bin Indi wa ila ruhi Asep Suwarsa bin Aceh wa ila ruhi Burikmini bin Encim wa ila ruhi Omi bin Encim wa ila ruhi Omin Karnain bin Dana wa usulihim wa furu'ihim wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhwatina wa khalatina wa a'mamina wa ammatina wa li asatizatina wa liman lahu haqqun alaina. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al quburahum rawdah min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min huffar النيران. اللهم انجل الضياء والنور والبهجة والحبور والبساط والسرور علينا وعلى أهل القبور من يومنا هذا إلى يوم البعث والنشور إنك رب ملك غفور. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي
إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Qabul. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak, Ibu dan saudara sekalian, bersyukur ya pada malam ini kita bisa hadir dalam rangka menghibur daripada kedua orang tua daripada Azber Karim, yaitu dalam rangka takjiah yang ke-7 hari. Semoga segala hajat yang diniatkan oleh Sahibul Bait pada malam ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang mendoakan semoga senantiasa Allah beri kesehatan dan Allah beri keberkahan hidup, dimudahkan segala urusan kita dan urusan keluarga kita. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibu, Bapak pada sehat ini? Sehat. Alhamdulillah. Mari kesehatan ini kita gunakan untuk ibadah ya. Ada yang mengatakan, oh nanti saya mah kalau ibadah kalau udah pensiun aja, udah tua-tua dikit sekali lagi sedang gagah-gagahnya nih ya. Dia bilang gitu ya. Sudah tiba saatnya masa pensiun, bukan malah ibadah. Ibadah itu maksudnya ngaji, sholat di masjid gitu jamaah. Dia malah naik sepeda, olahraga yang ditingkatkan gitu. Jadi omongan yang sekarang sama omongan nanti yang akan datang beda gitu. Ya mudah-mudahan di sini nggak kayak gitu. Ya nggak ada mudah-mudahan. Ini tetangga saya yang begitu. Tetangga yang di mana nih? Saya tinggal Serpong Jaya. Oh, berarti yang dekat Serpong itu di sini. Apa Rades nggak ada. Insya Allah kalau sini mah taat sama Allah dan Rasul ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai kematian ini ya, baginda Rasulullah SAW bersabda, al mautu babun wa kullun nasi dakhilun. Jadi kematian itu semacam suatu pintu kayak gini nih. Dan wa kullun nasi dakhilun, dan semua manusia akan masuk ke dalam pintu itu. Kemudian Allah berfirman, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal itu datang, la yastakhiruna sa'atan, tidak dapat ditunda-tunda. Mau nggak mau ya, orang mati itu nggak perlu kayak ini. Ananda Azbar berapa usianya? 3 tahun. Kalau mau yang mati yang tuaan kita nih ya. Kayak saya yang dulu, saya udah 62 ya. Kalau mau yang tuaan mati ya, nggak bisa buat patokan. Umur nggak bisa buat patokan, kesehatan juga nggak buat patokan. Ada orang ya keluarganya sakit, dia nunggu di rumah sakit ya. Yang meninggal siapa? Yang nungguin. Bukannya yang sakit yang meninggal. Jadi nggak buat patokan ya. Ada orang tabrakan, innalillahi. Sebetulnya bukan karena tabrakannya, karena malaikat Israel masalahnya. Kalau malaikat Israel nggak datang, ya selamat yang tabrakan tadi. Kita kan itu tabrakan segala itu adalah penyebabnya, sakit adalah penyebabnya gitu. Jadi kalau ajal udah datang nggak bisa, siap nggak siap kita harus terima gitu. Malaikat nggak doyan duit lagi. Kalau doyan duit bisa disogok ya. Ini nggak ada. Pokoknya nggak ada cerita. Itu orang meninggal lagi sehat, lagi pengennya kita sih ya, kalau kita meninggal tuh dalam keadaan baik, dalam hal yang kita lakukan dalam kebaikan, kita meninggal lagi sholat. Nah kalau orang Palestina paling enak tuh ya, karena dia perangnya syahid gitu, beda agama gitu. Tapi kan dibom Jadi, dulu nanti. tapi kita ya jangan mengharap perang, jangan. Kita justru enak ini di sini kita gunakan buat ibadah ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Awwalu ma yuhasabu abdi fil yaumil qiyamah as-shalah." Jadi nanti kita, perbuatan kita sehari-hari ini kan nggak terlewatkan nih daripada catatan malaikat raqib dan atid. Ya, raqib mencatat yang baik, atid mencatat yang buruk. Ya, itu tak ada yang terlewatkan. Nanti itu ada catatannya. Nah, tapi nanti kita akan dihisab, sebelum dimizan dihisab dulu. Nah, hisabnya itu, jadi kata baginda Rasulullah, awwalu ma yuhasabu bi yaumil qiyamah as-shalah. Nanti seorang hamba akan dihisab, yang pertama adalah tentang sholatnya. Semua sama nih, tentang sholatnya. Ya. Fa'in wujidat tamatan, apabila didapatkan sholatnya itu ada kesempurnaan, kubilat wasairu amali, dan diterima tuh sholatnya dan amalan-amalan lainnya. Maksudnya dia sholat ya berdasarkan pakai ilmu sholatnya, ya ada ilmunya. Kemudian segala sodakohnya, segala amalnya, puasanya, apa semua diterima karena sebab sholatnya benar. Fa'in nakosot, apabila sholatnya kurang. Kan kita waktu masih muda suka ninggal sholat ya, sholatnya belentang-belentong ya. Bulan kemarin aja sholat yang banyak kita tinggal, misalnya sholat subuh berapa kali itu dalam sebulan kayak gitu. Nah, apabila sholatnya kurang ya, ruddat wasairu amali, akan ditolak amalan-amalan yang lainnya. Jadi kalau mau selamatnya manusia itu dari sholat kita jaga. Ya, kalau sholatnya ketika dihisab kita udah bener sempurna, ya nggak ada yang bolong-bolong, sholat juga pakai ilmu, selamat kita. Tapi kalau sholatnya dia banyak bolong-bolong, ya suka meninggal dulu waktu masih pacaran nih dulu ya, suka nonton, apa nggak sholat, pulang kampung di rest area bukannya pada sholat malah pada ngopi. Nah, iya, harus sholat. Nah, caranya musafir ya, gitu loh. Jadi patokannya sholat. Nah, bagaimana sholat yang pernah kita tinggal? Hutang kita tergolong hutang. Hutang ada dua, ada hutang kepada manusia. Ya, kalau hutang sama manusia misalnya, Kang Abai, saya pernah pinjam uang 1 juta. Ya, wajib tuh saya mesti gantiin. Saya janji Kang Abai, besok bulan depan saya ganti uangnya ya. Pas ketemu bulan depan, kebetulan saya nggak punya uang. Saya bilang lagi, Kang Abai, uangnya belum ada. Tunda. Nah, tunda. Kata Kang Abai, nggak apa-apa. Kata dia gitu. Nah, tapi kan kita masih tetap statusnya utang, ya kan? Mesti kita bayar tuh uang 1 juta. Apa cuma dengan bilang doang lunas? Nggak mungkin. Nah, jadi maksudnya gini, kalau kita punya utang sholat, kita harus bayar. Jadi hutang kepada manusia wajib, ya. Dainul insan ya, wajibun, wajib. Wa dainullah ahaqqu, dan hutang kepada Allah itu lebih berhak, lebih wajib gitu. Bagaimana kalau kita hutang kepada manusia, nanti kita meninggal, keluarga kita nggak ada yang bayar nih Bu ya. Di akhirat nanti bayarnya pakai pahala. Pahala kita diambil untuk membayar. Suatu contoh, tadi saya utang sama Kang Abai misalnya 1 juta. Ketika saya meninggal, anak saya, keluarga saya nggak ada yang nalangin untuk bayar hutang saya itu. Kan ke bawah tuh ke akhirat. Nanti ketika dihisab ya, itu pernah utang sama seseorang, udah suruh bayar. Bayarnya nggak ada uang di sana, nggak ada uang. Pakai apa? Pakai pahala kita. Pahala sholat, pahala puasa diambilnya tuh, ya, diambil untuk membayar utang sejumlah yang kita di dunia itu, ya. Kemudian ada lagi utang lagi, datang lagi, orang lain minta lagi nuntut, bayarnya pakai pahala kita lagi. Nah, lama-lama habis tuh pahala, udah pahala habis, masih ada yang datang. Nah, bagaimana caranya? Dosa dia dikasih kepada orang tersebut. Jadi kita namanya itu, nah yang begitu tuh bangkrut akhirat. Makanya bagaimana caranya, Ibu? Kalau kita banyak utang dulu masih muda, nah itu kan mesti dilunasin tuh. Bagaimana caranya? Dikodok, dibayar. Bagaimana? Waktunya? Waktunya bebas. Misalkan kita banyak hutang sholat subuh,
kita bayar di waktu pagi nih. Kita hari Minggu, hari Sabtu kerja, kebetulan libur ya, enggak kemana-mana. Udah kita bayar sholat subuh waktu duha. Nanti doanya doa duha. Bagaimana niatnya? Niatnya kalau seperti biasa kan, usolli fardhu subhi rakaataini adaan artinya tunai. Nah kalau kita utang, kodoan lillahi ta'ala. Saya niat sholat fardu subuh 2 rakaat kodo karena Allah Ta'ala. Terus kita bayar. Satu, dengan cara begitu boleh. Kedua, dengan cara dua kali sholat. Misalnya kita sholat pertama zuhur, selesai adaannya. Kemudian setelah salam, kita jangan sholat sunnah. Kita ganti yang kita tinggal zuhur tuh ya, sama rokaatnya sama 4 rokaat, cuma niatnya kodoan ya, paham ya? Jadi mau urut boleh, mau yang banyak yang mana nih boleh, tinggal tergantung. Jadi saya sarankan kepada jamaah ya, bapak ibu, apabila banyak hutang dibayar, dan hutangnya kita ini jangan mengerjakan sholat sunnah ya. Kalau banyak hutang, jangan ngejain sholat sunnah seperti rawatib tuh, qobliyah dan ba'diyah. Apa maksudnya? Soalnya kalau sholat rawatib itu tujuannya untuk menambal yang tadi kita tinggal. Ya, tadi kita subuh berapa nih? Semasa kita balik sampai kita meninggal, sholat subuh berapa kali tuh? Itu catatannya ada, mesti dibayar. Nah, kita mengerjakan sholat sunnah itu duha, tahajud, kemudian rawatib, nanti akan dipotong buat nambel untuk sholat fardu. Suatu contoh, sholat fardu ibu misalnya kan 2 rakaat ya, cuma dalam pemotongan ini adalah 1 rakaat fardu 70 rakaat sholat sunnah. Jadi kalau subuh 2 rakaat kali 70 berapa tuh? 140 rakaat tuh untuk nambel 1 sholat subuh, untuk nambelnya. Kalau kita mau selamat di akhirat, kita mesti tutup dulu tuh utang-utang kita. Caranya begitu, jangan sholat sunnah. Kalau sunnah kan hukumnya dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Nah kalau sholat yang fardu ini kita tinggal, hukumnya wajib ain. Jadi kalau kita nggak kerjakan berdosa. Dulu waktu masih muda suka meninggal, bayar sekarang selagi sehat nih ya. Nanti kalau udah usia 50 ke atas, semangatnya udah beda lagi, karena udah ada yang dirasa pinggang pegel, kaki pegel ya, terus suka ada darah tinggi kan. Nah, jadi selagi sekarang nih sempetin buat bayar. Dan mengenai ini sama anak-anak kita sarankan ya, sholat itu mulai diwajibkan mulai balik ya. Mulai balik yaitu kalau laki-laki sekitar 15 tahun, wanita ukurannya datang haid ya. Sejak itulah dia kewajiban untuk sholat dimulai sampai kita meninggal dunia. Jadi nggak ada dispensasi sama Allah ya, seperti kayak di Palestina ya, lagi perang tetap wajib sholat ya, sakit tetap wajib sholat ya, walaupun dia nggak bisa wudhu diwuduin sama anaknya. Jadi kewajiban anak ya, nggak bisa pakai air tayamum ya, harus begitu ya. Pokoknya sholat nggak bisa diri, sholatnya duduk, nggak bisa duduk, sholatnya miring, rebahan, nggak bisa pakai, kita tentang aja pakai anggota mata. Kalau udah pakai kedip-kedip nggak bisa, ya udah sholatin aja dah. Ya udah nggak bisa lagi ya. Nah, ya. Baginda Rasulullah SAW bersabda, man tarokas sholah amdan muta'ammidan, barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, ya dengan sengaja aja sholat, tahu datangnya sholat tapi dia biasa-biasa aja, maksudnya menganggap enteng soal sholat ya, fahuwa kafir, dan dia dimasukkan tergolong orang kafir. Cuma dalam hal meninggalkan sholat ada 2, karena males, satu lagi karena menganggap entengnya itu sholat juga belum tentu masuk surga. Nah itu lain lagi, itu masuk kafir yang gitu tuh. Kalau cuma males saja dia nggak tergolong kafir gitu. Dan orang yang meninggalkan sholat ini pahalanya, dosanya sangat besar. 1 sholat subuh dia tinggal, itu andaikan dia berzina dengan ibunya, itu lebih besar meninggalkan 1 sholat fardu subuh ketimbang dia berzina dengan ibunya. Makanya harus wanti-wanti. Kenapa sholat ini sangat
di dispensasi sama Allah ya. Karena yang lain itu mengenai puasa, mengenai zakat melalui Al-Qur'an, tetapi mengenai sholat Rasulullah ya diundang sama Allah dalam rangka Isra Mi'raj itu. Nah, itu kewajiban sholat. Jadi langsung menghadap Allah tuh Rasulullah ya. Jadi makanya lebih berat. Nah, dan bagi orang yang khusus untuk meninggalkan sholat, nerakanya juga khusus. Nerakanya namanya apa? Bukan. Ya, nerakanya lupa saya. Khusus, bukan neraka ya, bukan. Kalau neraka. VIP berarti nggak bisa. Hah? VIP. Iya. Jadi khusus untuk sholat harus kita perhatikan. Juga anak-anak kita, ya apabila kita udah berusia 7 tahun, ya kita didik anak kita untuk kita ajarkan mengenai sholat. Tapi sebagai orang tua kita contohkan dulu. Jangan kitanya nggak sholat, anak disuruh sholat ya. Kebanyakan gitu, kita sibuk urusan dunia, tapi anak kita nggak perhatikan, cuma perintah aja. Sebaiknya anak kita, karena anak ini adalah tanggung jawab kita. Apabila kita tidak mendidik soal agama, nanti anak kita akan menuntut balik di akhirat kepada kita, karena kita nggak mendidik soal agama. Ya. Jadi orang tua udah masuk di surga, ya anaknya nih protes, ya Rob, orang tua saya tunda, jangan masuk ke surga. Kenapa? Karena ketika di dunia saya tidak diajarkan, dididik agama sama orang tua. Anaknya masuk neraka maksudnya. Akhirnya protes orang tuanya, anaknya kepada orang tuanya. Ya nggak jadi masuk surga. Ya, dihisab lagi. Makanya hal-hal yang kayak gini, ya apa amalan kita? Ya amalan kita adalah yang satu untuk menyelamatkan di alam kubur. Yaitu kubur itu adalah awal pertama menuju akhirat. Al-qabru awalu manazilul akhirah. Kubur itu adalah tempat pertama atau pintu pertama menuju akhirat. Untuk menyelamatkan kita di alam kubur, kalau malam mau menjelang tidur baca surat Al-Mulk ya, yaitu ya tabarok ya. Itu senjatanya kalau kita mau selamat di alam kubur. Kemudian satu lagi Sayyidul Istighfar, yaitu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana. Itu di kitab buku-buku Yasin yang ini nih ada, nanti lihat Sayyidul Istighfar, rajanya istighfar. Nah itu kita mesti baca pagi, kita meninggal siang insya Allah nggak ada siksa kubur ya. Itu udah janji Rasulullah ya. Kemudian kita perbanyak ya zikir juga. Nah kemudian banyak selawat dah, banyakin selawat. Karena baginda Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, Allah akan balas 10 kali. Maksudnya Allah itu bukan berselawat seperti manusia, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, bukan. Maksudnya Allah itu kasih rahmat bagi orang yang berselawat. 1 kali selawat dibalas sama Allah 10. Apabila kita baca 10, Allah kasih 100. Allah kasih, kita baca 100, Allah kasih 1000. Kita baca 1000 selawat, itu nanti ketika kita mau meninggal akan diberitahu posisi kita. Allah akan kabarkan tentang surga, surga apa neraka, dikasih tahu nanti. Ya usahakan setiap hari baca selawat paling tidak 1000. Dicicil. Bagaimana caranya? Kalau saya diajarkan oleh guru saya, setiap sholat itu ini kan tangan 5 jarinya ya. Jadi baca selawatnya yang pendek aja. Selawat sallallahu ala Muhammad sallallahu. Nah, selawat namanya selawat Jibril atau selawat yaitu Nabi Khidir. Jadi gini, sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad, satu putaran berarti 20. 5 dalam satu sholat jadi 100 satu sholat fardu. Nah kemudian kita kan sholat 5 kali, berarti udah punya tabungan 500. Kalau kita selawat 500 satu hari, insya Allah kita akan selamat. Tapi jangan selawat aja, sholat ya, hubungan baik sesama tetangga kita, akhlak kita maksudnya, perangai kita harus berbaik dengan tetangga apa ya. Karena baginda Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas ya. Sebaik-baik manusia yaitu yang memberi manfaat kepada manusia. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu.
sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Jadi kalau umur panjang tapi banyak maksiat, ya nggak bagus. Jadi yang umur panjang tapi amalnya baik. Ya, mudah-mudahan ibu bapak ada manfaatnya ya. Ini kalau ada yang meninggal tetangga kita, misalnya itu nasihat buat kita, ya. Karena kematian itu nasihat buat kita yang hidup. Ya, kebetulan nih yang meninggal kan masih anak-anak ya, belum begitu terasa bagi kita yang tetangga. Tapi ini terasanya bagi kedua orang tuanya. Makanya kita doakan orang tuanya semoga Allah kasih kesabaran, ketabahan, dan Allah kuatkan iman dan Islamnya. Kalau yang meninggal tetangga kita misalnya seusia kita harus bertanya kepada diri kita, iya dia meninggal, andaikan saya yang meninggal, apa yang harus kita persiapkan? Ya, kita pulang kampung aja, ya kita harus persiapkan tuh, ya, yang buat bagi tetangga nanti, ya. Pokoknya ada persiapan buat bensinnya ini, ya, buat perjalanan nanti makannya, semua ada. Sedangkan kita mau menuju akhirat ini nggak ada persiapan. Jangan sampai seperti itu, ya. Kalau Allah sudah pesan tuh di dalam Al-Quran ya, wabtagi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Wabtagi fima ataqallahu daral akhirah, dan carilah bekal akhiratmu. Disuruh sama Allah tuh kita suruh cari akhirat dulu, bukan dunia, ya. Wabtagi bima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa kata Allah bagian duniamu. Kamu punya anak, ya, kamu harus bayar KPR, ya kan wajib tuh. Nah itu jangan dilupain masalah itu. Jadi kita dipesan suruh cari akhirat, tapi jangan lupa dengan urusan dunia. Anak kita butuh biaya pendidikan, ya. Ya kita harus kerja, ya semua. Ya mudah-mudahan ya kita dengan hadirnya di majlis seperti ini, Allah kasih peringatan buat kita agar kita bisa giroh dalam beribadah, ya. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa Allah beri kesehatan, Allah beri panjang umur, dan nanti kita bisa selamat nanti di akhirat, ya. Kita baca Fatihah, semoga senantiasa Allah beri keluasan rezeki, kemudian Allah mudahkan segala urusan kita, urusan istri dan anak-anak kita, ya. Mudah-moga anak-anak kita yang sedang sekolah Allah beri kecerdasan dalam menuntut ilmu, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, dan kita sebagai orang tua semoga dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun akhirat. Al-Fatihah binatul qabul wal maqbul ila hadratis sayyidina Rasul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim ya arhamar rahimin. Hamna. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi syirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'azzizatil Fatihah wa bi syafaatil Fatihah. Ya barijal ham ya kashifal gham ya mali 'abdihi yaghfir wa yarham ya dafi al bala ya Allah ya dafi al bala ya Rahman. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Alhamdulillah. Telah merancang langsung acara malam hari ini, yaitu dari mulai acara pengucapan langsung tahun kami serta tausiah agama yang disampaikan oleh guru kita Ustaz yang Bahtiar. Semoga tausiahnya bermanfaat untuk kita semua dan untuk diri kita pribadi. Lebih kurangnya mohon maaf dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.